ओम शांति 28/6/2026 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 30/11/2010 मुरलीर सारांश प्रति घंटारे 5 स्वरूपर व्यायाम करी मन को शक्तिशाली कर। जेबे कि बाबा ही संसार अटंती तेबे संस्कार को मध्य बाबांक समान कर। आजी बाप दादा समस्त गोटिए देशर पिलामानंक सहित मिशिबा पाई आसिछन्ति, जहा समस्तंकर वास्तविक देश अटे। जानिछ त सेही गोटिए देश केते प्रिय अटे। बापदादा मध्य सेही देशरु समस्त पिलामानंक सहित मिशिबा पाई आसिछन्ति। पिलामानंकु बाबांक सहित मिशिबार खुशी मिलुछि एवं बाबांकु पिलामानंक सहित मिशिबार खुशी मिलुछि। आज बापदादा सबु पिलामानंकर स्वरूप को विशेष करी 5टी रूप को देखुछन्ति। सेथिपाई पंचमुखी ब्रह्मांकर मध्य गायन रहिछि। तेबे निजर 5टी जाक रूप को तो जानिछना। प्रथमे हेला समस्तंकर ज्योतिबिंदु रूप सम्मुख को आसीगला तो केते चमकदार प्रिय रूप अटे। द्वितीय हेला देवता रूप, सेही रूप मध्य केते नियारा एवं केते प्रिय अटे। तृतीय हेला मध्य कालर पूजनीय रूप। चतुर्थरे संगमवासी ब्राह्मण रूप, ताहा मध्य केते महान अटे। एवं पंचमरे हेला फरिश्ता रूप। एही 5टी जाक रूप केते प्रिय अटे। बापदादा आज पिलामानंकु मनर एक्सरसाइज अर्थात व्यायाम शिखाउछन्ति। काहेकिना मन पिलामानंकु केबे केबे निज आड़कु टाणी नेउछि। तेणु आज बापदादा मन को एकरस करिबा पाई एक्सरसाइज शिखाउछन्ति। सारा दिन भितरे एही 5टी जाक रूपर एक्सरसाइज कर एवं अनुभव कर। जेउ रूप को भाविल मन भितरे ताकू अनुभव कर। जेपरी ज्योतिबिंदु कहिबा मात्रके सेही चमकुथिबा रूप सम्मुख को आसीगला ना, सेही परी 5टी जाक रूप को सामना को आण एवं सेही रूप को अनुभव कर। प्रति घंटारे 5 सेकेंड एही ड्रिल करिबारे लगाओ। जदि 5 सेकेंड नुहे तेबे 5 मिनिट लगाओ। प्रत्येक रूप को सम्मुख को आण एवं अनुभव कर। मन को एही आत्मिक एक्सरसाइज रे जदि व्यस्त रखिब तेबे मन सर्वदा ठीक रहिब। जेपरी शारीरिक व्यायाम शरीर को सुस्थ रखिथाए, सेहीपरि एही व्यायाम मध्य मन को शक्तिशाली करी रखिब। गोटिए सेकेंड हेउ पछके मन भितरे सेही रूप को आण। कौन सहज अटे तो न मुश्किल लागुछि? तेबे मुश्किल लागिब नाही। काहेकिना एही एक्सरसाइज तुमे माने अनेक थर करि सारिछ, प्रति कल्परे करुछ। निजर ही रूप को सम्मुख को आनिबा किछि मुश्किलर कथा नुहे। गोटिए गोटिए रूप तुम सम्मुख को आसिबा मात्रके तार विशेषतार अनुभव हेब। केबे केबे केही केही पिला कहिथांती जे आमे एही सबु रूप गुडी को अनुभव करिबा को चाहुछु, किंतु मन अन्य आड़कु चली जाउछि। जेते समय पर्यंत मन को जेउठी लगाइबा पाई चाहुछु, सेतिकी समय लागिबा परिवर्ते मनरे व्यर्थ एवं अयथार्थ संकल्प मध्य आसी जाउछि। केबे केबे मन भितरे अवहेला पणिया मध्य आसी जाउछि। तेणु बापदादा प्रति घंटारे 5 सेकेंड हेउ बा 5 मिनिट हेउ एही एक्सरसाइज द्वारा अनुभव कराइबा पाई चाहुछन्ति। 5 मिनिट एक्सरसाइज करी मन को एही आड़कू आण। मन एही आड़कू आसीबा तो भल ना। तापरे निज निज कामरे लागी जाओ। काहेकिना कर्मधंदा तो करिबाकू ही पड़िब। कर्म न करी तो रही पारिब नाही। यज्ञ सेवा विश्व सेवा तो समस्ते करुछ एवं करिबाकू ही पड़िब।
ଏହି 5 ମିନିଟ୍ର ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ପରେ ମନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ଲାଗିଯାଅ। ଚାହେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଲଗାଅ, ଚାହେ 5 ମିନିଟ୍ ଲଗାଅ। କିନ୍ତୁ କେହି ଏପରି ଅଛ କି ଯାହାଙ୍କୁ ଏତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ? କେହି ଅଛ କି? ହାତ ଉଠାଅ। ଯାହା ପାଖରେ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ? କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଅଛ କି? ସମସ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ, ତେବେ କର୍ମଧନ୍ଦା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଶା ରହିବ, କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମନର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ମାୟାଜିତ୍ ହେବାର ଯନ୍ତ୍ର ପାଲଟିଯିବ, କାହିଁକିନା ବାପ୍ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ମନର ସଂକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ମନା ଭବ ହେବାରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ବାପ୍ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ଭାଷଣରେ କହୁଛ ବା କାହାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛ, ସେଥିରେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ଅଟୁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନକୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ଯାହାକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ମନ ସେହି ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଦେଶ ଦିଅ, ଯେପରି ଏହି ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛ। ଉପରକୁ ହୁଅ, ତଳକୁ ହୁଅ, ତେବେ କରୁଛି ନା? ସେହିଭଳି ମନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ଏବଂ ଅଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ମନର ମାଲିକ ଅଟ। ମୋର ମନ କହୁଛ ନା? ତେଣୁ ମୋର ମନ ଏତିକି ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚାଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ମନର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଶୁଣାଇଦେଲୁ। ବାପ୍ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ମନଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ମନ ସେଠାରେ ସହଜରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପ୍ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବେ। ଯାହାର ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତଜିତ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବାପ୍ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସ୍ନେହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସ୍ନେହ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଚତୁରତା କରିଛନ୍ତି। ମେରା ବାବା କହି ନିଜର କରିନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ ଏହି କଥା କହୁଛି, ମେରା ବାବା, ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମେରା ବଚ୍ଚା। ଏହି ମୋର ଶବ୍ଦ ହିଁ କମାଲ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ ଭିତରେ କେତେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମେରେ ବଚ୍ଚେ। ଯଦି ମାୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଅଧାକଳ୍ପ ଧରି ମାୟାକୁ ନିଜର କରି ରଖିଥିଲ ନା? ତେଣୁ ମାୟାର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତ ଥିବ ନା? ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦିଲ୍ର ସହିତ ମେରା ବାବା କହିଥାଏ, ତାକୁ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥର ଦିଲ୍ର ସହିତ କହିବ ମେରା ବାବା, ତେବେ 1000 ଥର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ବନ୍ଧାୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ଅନୁଭବ ତ ଅଛି ନା? କେବଳ ଯଥା ସମୟରେ ଏହି ଅନୁଭବକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ବାପ୍ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତାହା କେଉଁ କଥା? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର। କହୁଛ ନା ବାବା ହିଁ ଆମର ସଂସାର ଅଟନ୍ତି? କହୁଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛ ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାବା ହିଁ ତୁମର ସଂସାର ଅଟନ୍ତି।
अन्य कौनसी संसार तो नहीं ना। संसार अन्य कौनसी नहीं, किंतु अन्य कौन अच्छी? संस्कार। जेबे कि बाबा ही मोर संसार, अन्य कौनसी संसार ही नहीं, तेबे संसार तो नहीं, किंतु संस्कार किपरि जन्म होई जाउछि। आजिकाली बाप दादा समय को दृष्टि रे रखी संस्कार शब्द को समाप्त करिबा पाई चाहुछंती। कौन समाप्त होई परिबो? होई परिबो? जो माने भावुछंती जे संस्कार विघ्न रूप होई परिबो नाही, सेही भली दृढ़ संकल्प करि परिबो। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज मध्य दृढ़ पुरुषार्थ करि परिबो जे मोते एहाकू समाप्त करिबाकू ही हेबो। करिबी, भाबिबी, देखिबी एभली नुहे, करिबाकू ही हेबो। संस्कारर काम हेला आसीबा एवं पिलामानंकर काम हेला समाप्त करिबाकू ही हेबो। साहस अछि साहस? पूर्वरु मध्य हाथ उठाइथिल, किंतु एबे चेक कर जेउ संकल्प करिथिली ताहा हेउछि तो। जो माने भावुछंती जे बाबा कहिछंती बाबांकर काम हेला लक्ष्य देबा एवं पिलामानंक काम हेला बाबा जहा कहिले ताकू करिबाकू ही हेबो। एहार मध्य गोटिए तारीख निर्धार्य कर। जेपरि भक्त माने तिथि निर्धारित करिछंती, शिवरात्रि तो पालन करुछंती ना, सेही भली एहार मध्य तारीख निर्धार्य कर। अच्छा, जदि समस्तंकर एकाठी गोटिए तिथि निर्धारित होई पारिबो नाही, तेबे प्रथमे निजे निज पाई तिथि निर्धारित करि पारिबो ना? करि पारिबो? जदि करि पारिबो तेबे हाथ उठाओ। करिल तो? जदि करि पारिबो तेबे करिल कि? डबल विदेशी माने निज पाई कौनसी तारीख निर्धार्य करिल? अच्छा, सामना वाला निर्धार्य करिल। जेउ डेट फिक्स करिल ताहा बापदादांकु लेखिकरी देव। बापदादा मध्य पिलामानंकु परीक्षा रे पास करिबार बहादुरी तो देवे ना। तापरे गीत गाइबे वाह बच्चे वाह एवं उत्सव मध्य पालन करिबे। जो माने संकल्प करिले एवं सही अनुसारे कार्य रे मध्य करी देखाइले तांकर उत्सव पालन करा जिवो। काहेकि ना चाली चलन रे फरक तो देखा जिवो ना। तेबे एथिपाई जेउ डेट फिक्स करिबो सेथिरे आगकू बढ़िबा पाई सेही स्थितिर पाखापाखी होई चलिबो ना। फरक आसीबा मध्य आरंभ होई जिवो। तेबे जहार निर्धार्य तारीख अनुसारे संपन्न स्थिति होई जिवो, बापदादा ताहार उत्सव पालन करिबे। भितरे भितरे जहा भी करिबो देखिबा वाला मध्य तुमको परखिबे, काहेकिना समस्तंक सहित संपर्क रे तो आसीबो ना। संस्कार तो काहा ना काहा पाखरे बाहरिबो ना। काहेकिना बापदादा देखिले जे प्रत्येक संतान भितरे एही शुद्ध निशा रहिछि जे मु मास्टर सर्वशक्तिवान अटे। मास्टर तो अटना। जदि सर्वशक्तिवान अट तेबे निजर संकल्प को पूर्ण करिबा मध्य शक्ति अटे ना। अच्छा, जो माने आजी प्रथम थर पाई आसीछंती से माने उठ। देख केते जण आसीछंती। बापदादा अभिनंदन देउछंती। अभिनंदन अभिनंदन। बापदादा पुणी भी एभली भावुछंती जे अति विलंबर बोर्ड लागिबा पूर्वरु तो आसी जाइछ। सेथिपाई सारा परिवारर बापदादांकर तो निश्चित रहिछि, किंतु सारा परिवारर मध्य तुममानंक प्रति एही शुभ आशा रहिछि जे सर्वदा डबल पुरुषार्थ करी शेषरे आसीथिले मध्य तीव्र बेगरे पुरुषार्थ करी आगकू बढ़ी पारिबे। कौन अछि साहस? जेउ माने आजी प्रथम थर आसीछंती सेमानंक भितरे साहस अछि जे शेष समय रे आसीथिले मध्य तीव्र बेगरे पुरुषार्थ करी प्रथम श्रेणी रे आसीजिब। प्रथम नंबर रे केवल जणे प्रथम नंबर हेब ताहा नुहे। प्रथम श्रेणी रे प्रथम नंबर होई पारिबो। जो माने भावुछंती आमे तीव्र बेगरे जाई प्रथम स्थान नेई पारिबु से माने हाथ उठाओ। निज उपरे सेतिकी निश्चय अछि तो? अच्छा, पछवाला हाथ उच्च कर। होई पारिबो? अच्छा, अल्प अछंती।
पुणी भी सारा परिवार एवं बापदादा तुममानंकु सहयोग दे आगकु बढ़ाइबा पई चाहुछन्ति। सेथिपाई जेउ सेंटर तरफरु आसीछ सेठाकु जाई निजर एही प्रतिज्ञा को बारंबार मने पकाइब। होई पारिब? असंभव नुहे, संभव अटे, किंतु डबल ध्यान देबाकू पड़िब। जदि शेषरे आसीथिले मध्य तीव्र पुरुषार्थ करी देखैब तेबे सेंटर रे मध्य तुमर तीव्र पुरुषार्थर दिन पालन करा जिव, उत्सव पालन हेब। तेबे समस्तंक दिल भितरे उमंग उत्साह त अछि जे शीघ्र शीघ्र बाबांकर समान होई देखाइबु। बापदादा मध्य अमृत बेलारे पिलामाने जेतेबेले एही कथा कुहंती सेतेबेले खुशी हुअंती, कुहंती वाह पिले वाह। एवं बाबा मध्य प्रत्येक संतान को चाहे पुरुणा होई थाउ चाहे नुआ होई थाउ सबु पिलांको बहुत बहुत दिल र आशीर्वाद देउछन्ति। गोटिए पाद तुम मानंकर एवं हजार पाद बाबांकर सहयोगर, काहींकिना एबे समयर परिवर्तन तीव्र गति रे होई चलीछि। अच्छा, सेबार पाली दिल्ली एवं आग्रा जोन र अटे। बापदादा शुणिछन्ति जे दिल्ली आरंभरू आज पर्यंत सेबार नुआ नुआ योजना सबू करि आसीछि। करिछ ना? दिल्ली करिछि। तेणु एबे मध्य सेबार कौनसी नुआ योजना उद्भावन कर। जेउ सबु भाषणर कार्यक्रम चलिछि बा अन्य कार्यक्रम सबु हेउछि सेगुड़िक मध्य भल हेउछि, काहींकिना ता द्वारा वृद्धि हेउछि एवं आत्मा माने संबंधरे आसुछन्ति। तेबे एबे जहा सबु चालुछि ताहा मध्य भल, किंतु सेही बळी कार्यक्रम गुड़िक एबे बहुत होई सारिलाणी। तेणु एबे कौनसी नुआ उपाय बाहर कर जहा द्वारा सेवाधारींक भितरे नुआ उमंग उत्साह आसिब। करिब त भल कथा। समस्तंको उमंग उत्साह देई सेवारे व्यस्त रखी दियो। जेउ सबु बड़ बड़ कार्यक्रम गुड़िक हेउछि सेथिरे भाषण करिबा वाला त व्यस्त रहुछन्ति, किंतु अन्य माने केवल साथीरे रहुछन्ति, ताहा मध्य जरूरी अटे। किंतु एभली कौनसी कार्य बाहर कर जेउथिरे सबु क्वालिटीर आत्मा माने निजे करिबे एवं सेथिरे व्यस्त रहिबे, काहींकिना दिल्ली को ही राजधानी करिबार अछि। तेणु दिल्ली वालांकु एभली कौनसी उद्भावन बाहर करिबा दरकार। ठीक तो? ठीक अछि। समस्ते करिब तो? हाथ उठाओ। भल कथा। केही भी करि पारिब। नुआ माने मध्य उपाय बाहर करि पारिब। जदि काहा भितरे भी कौनसी संकल्प आसुजी तेबे से मध्य एठाकु अर्थात मधुबन ऑफिस को लेखि जणाई पारिबे। समस्तंक पई सुजोग अछि। अच्छा, दिल्ली वाला पुरुषार्थ करिबारे मध्य प्रथम स्थान नियंतु। बापदादा तो बहुत समयरु एही कथा कहिछन्ति जे कौनसी भी सेवा केंद्र चाहे देश भितर हेउथाउ बा विदेशर होइथाउ एवं तार संपर्क रे थिबा सेवा केंद्र गुड़िक 6 मास पर्यंत निर्विघ्न रही देखाओ। कौनसी भी विघ्न जेपरी न आसे, संपूर्ण निर्विघ्न। एथिरे जदि नंबर 1 हेब तेबे तार मध्य निर्विघ्न भवर दिवस पालन हेब। एबे केवल 6 मास पाई कुहा जाउछि। 6 मासर अभ्यास होई गले भविष्यत पाई मध्य अभ्यास पड़ी जिवो। किंतु पुरस्कार नेबा पाई 6 मास समय दिया जाइछि। तेबे दिल्ली केउ नंबर नेब? प्रथम नंबर। बापदादा खुशी हेउछन्ति। सारा परिवार को मध्य खुशी लागुछि। चारिआडे संतुष्टतार वातावरण खेली जाऊ। चाहे सेबारे चाहे जहा भी नियम सबु तैयारी होइछि सेथिरे देखिबा। बापदादा तो कहिछन्ति, किंतु एबे पर्यंत बापदादा पाखकु कौनसी नाम आसी नाही। कौनसी जोन न हेले मध्य जेउ माने भी बड़ बड़ सेंटर सबु अछन्ति बा सेमानंकर संपर्क रे थिबा सेंटर गुड़िक जदि एतिकी भी करिबे तेबे बापदादा देखिबे। एबे शीघ्र शीघ्र पाद आगकु बढ़ाओ। काहेकि जानिछ? अचानक भावरे कौन केतेबेले होई पारे तार तारीख कुहाजिबो नाही। अच्छा, आग्रा जोन
ଆଗ୍ରାକୁ ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆଗ୍ରା ଯେପରି ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ, ସେହିପରି ଆଗ୍ରାର ପିଲାମାନେ ଏପରି କୌଣସି ସେବା ଖୋଜି ବାହାର କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସରକାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଗ୍ରାରେ ଯେପରି ତାଜମହଲ ରହିଛି ସେହିପରି କିଛି ନା କିଛି କର। ଭରସା ଅଛି ନିଜ ଉପରେ? ଯଦି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କ'ଣ କରିବ ଏବଂ କେତେ ସମୟରେ କରିବ? ମେଳା କରିବୁ, ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ। ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାର କର ଯାହାକୁ କୌଣସି ଜୋନ୍ କରିନଥିବ। କାହିଁକି ନା ଆଗ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲିର ସରକାରଙ୍କର ଯେପରି ମୌଡ଼ମଣି ଅଟେ, ଯଦି କୌଣସି କଥାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୁଏ ତେବେ ଆଗ୍ରା ସେଥିରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯଦି ଅମୃତ ବେଳାରେ ବସି ଭାବିବ ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ଟଚିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେରଣା ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ତ? ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କମାଲ କରିବ। ତେବେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କିଛି ନବୀନତା କର। ଯାହା ସବୁ ସେବା ଚାଲିଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନବୀନତା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି କୌଣସି ନବୀନତା ଉଦ୍ଭାବନ କର। କୌଣସି ବି ଜୋନ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ କର। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ଶିଖିଲଦା ଅଟେ ଏବଂ ବାବା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ୁଥାଅ ଏବଂ ଉଡ଼ାଉଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ଦିଲର ଦୁଲାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋତେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲ କହିବ ମୋର ପିତା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସଂକଳ୍ପ ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହିଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଗଲାଣି। ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଏବେ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। କେହି ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇପାରିବେ ତେବେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଜଣକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ତଥା आशीर्वाद स्वीकार हो। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। वरदान त्याग एवं तपस्या द्वारा सेवारे सफलता प्राप्त करुथिबा समस्तंकर कल्याणकारी भव। जेपरी स्थूल अग्नि दूररू ही निजर अनुभव कराई थाए, सेहीपरि तुमर तपस्या एवं त्यागर झलक दूररू ही समस्तंकु आकर्षित करू। सेथिपाई सेवाधारी हेबा सहित त्यागी एवं तपस्वी मूरत हुआ, तेबे जाई सेवार प्रत्यक्ष फल देखाजिब। तेबे त्यागीर अर्थ हैला कौनसी प्रकारर पुरुणा संकल्प बा संस्कार देखा न जाउथिब। तपस्वी अर्थात बुद्धिर स्मृतिरे बा दृष्टिरे आत्मिक स्वरूप व्यतीत अन्य किछि भी देखा जाउ नथिब। जहाँ भी संकल्प उठिब सेथिरे सर्व आत्मांकर कल्याण समाहित होइथिब, तेबे कुहाजिब समस्तंकर कल्याणकारी। स्लोगन देहभान ठारू ऊर्ध्व को जीवा पाई चित्र को न देखी चेतन को एवं चरित्र को देख। ओम शांति। अव्यक्त इशारा सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। तुमे समस्ते मास्टर विश्व निर्माता अट। एही स्मृति द्वारा नम्रतार गुण सहजरे आसीजिब एवं
ଯେଉଁଠାରେ ନମ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳତା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ରହିଥିବ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଆସି ହିଁ ଯିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ବା କର୍ମ କର। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାଳିଆମି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।